बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम در شهر ماجونگا پیش آقای بدرالدین هستیم. اینجا مدرسه الثقلین ثانویه از طرف جامعه المصطفى. البته برادران خودم حمایت میکنن، بیاید کمک میکنن. خیلی خوشحال شدیم که ایشون فارسی فوله، از من قشنگتر فارسی بلدن. هم خانواده محترمشون هم بالا میمونن، بالا هم مدرسه دایر میشه. و یک روز اومدیم، ما یک کلیپی در مورد روز عاشورا از اینجا به مردم برصغیر فرستادیم که مردم خیلی خوشحال شدم. همینجا مراسم بوده با دوستان افریقیمون و امروز اومدیم مسجد الزهرا را از نزدیک زیارت کنیم. آقای روشن پاپا آوردن ما را که این توفیق حاصل بشه انشاءالله به همراه. خیلی خیلی آقای روشن پاپا خدا حفظش کنه، خیلی علما را خدمت میکنن، دوست دارن. آقای روشن پاپا، रोशन पापा की बरकत से उलमा यहाँ खुश रहते हैं. अगर रोशन पापा ना होते उलमा यहाँ मजलूम होते. अलबत्ता अच्छी जमात है ये माशाल्लाह वारिद शुदीम. حالا اگر فارسی حرف میزنیم برادران اردو زبان های ما را کسی بیقاره نمیفهمن، اما اگر اردو حرف میزنیم برادران ایرانی متوجه نمیشن. البته نیاز نداره چون خود جامعه المصطفى از این بانی هست و باخبر هستند و مدیریت میکنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در این ماه مبارک محرم الحرام اومدیم. جواب بفرمایید. احسنتم. مسجد الزهرا سلام الله علیها. 2006 में इस मस्जिद को बनाया गया. मस्जिद हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से मंसूब है और माशाल्लाह इधर मर्द और उधर ख़वातीन नमाज़ पढ़ते हैं और सभी शिया इस्ना अशरी हमारे. माशाल्लाह बहुत ही उम्दा. जज़ाकुमुल्लाह खैर अल जज़ा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इसमें जनाबेल خودتون رو میشه معرفی کنید؟ بنده شیخ بدرالدین هستم. احسنتم. از کشور ماداگاسکار. احسنتم. در شهر ماجونگا. اینجا بیش از 26 سال الحمدلله مشغول تبلیغ هستیم. احسنتم. از 2001 تا حالا. احسنتم. نسأل الله القبول و التوفیق. الحمدلله آقای بدرالدین با هم در قم بودیم و اون روز عاشورا خیلی سخنرانی داغ و حرارتی برای جذب مردم به سمت امام حسین علیه السلام انجام داد. ما هم کلیپی ساختیم. سال گذشته رفتم برای زیارت اربعین. چقدر شیعه هستن در کل ماداگاسکار به نظر شما؟ چند هزار میشه؟ با هم بین برادران خوجا تقریبا ما حدود 30,000. ماشاءالله. نگفته نماند از حدوداً 104 سال هست در کشور ماداگاسکار شیعیان در شهرهای مختلف در جاهای مختلف پراکنده هستند و دو نوع شیعه هستند. یک شیعه اثنا عشری که خوجا هستند و یک شیعیان بلال میگن. خیلی خوشحال شدیم آقای بدرالدین. ممنون. خدا حفظتون. خیلی متشکرم. فردا एक बारनामे खूबी कल यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है. आग़ाई बदरुद्दीन ने जैसे कि बताया रहबर शहीद आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद अली ख़ामनई साहब के ऊपर कल एक मजलिस है और उनके तशय्ये जनाजा का शबीह मनाया जाएगा. और हाँ माशाल्लाह. और नमाज भी हाँ यहाँ पर लेडीज़ लोग बैठते हैं. ख़वातीन के लिए है कि जो नमाज़ पढ़ते हैं. माशाल्लाह. हाँ यहाँ पर ख़वातीन नमाज़ पढ़ सकते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं ईद वगैरह में जब भीड़ होती है. माशाल्लाह. तो खैली बासफ़ा व कशंग है. हाँ. 啊， Salon de conférence. 啊， Salon de conférence. 啊， Salon de conférence. 啊， Salon de conférence. 啊， Salon de conférence.
इंशाअल्लाह برگزار میشه इंशाल्लाह از این شب اینا آماده میکنن ها احسنتم نه خیلی خوبه من دیروزم اونجا بعد از نماز مغرب که مردم میشینن گفتم در سراسر دنیا نماز وحشت قبر مراسم در مورد رهبر اینجا هم باید برگزار بشه بهتره حالا صحبت میکنن اونها که این خبر را شما دادید که الحمدلله شما دسته هر اول و اولین برگزار کننده در کشور ماداگاسکار شدید ما انشالله روز جمعه در قبرستان یه برنامه کوچولی از طرف من هست که برای فاتحه برای همه مرحومین در رأس مقام معظم رهبری شرکت میکنیم حتما انشالله بعد از نماز صبح ساعت 6 دقیقا شروع میکنیم روز جمعه میتونیم شرکت کنیم بله 100% روز جمعه من پنجشنبه گفته بودم ساعت 4 خوب شد که اونها جمعه تبدیل کردیم وگرنه با این برنامه تصادف میکرد اینجا برنامه داریم خیلی قشنگ انشاءالله همین خوب میشه از این طرف هم میشه نگاه کرد خیلی جای قشنگی و باصفه هست درخت های نارگیل و این چیزها در ماداگاسکار لبیک या हुसैन आप देख सकते हैं ये मस्जिद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है यहाँ पर प्रोग्राम होगा कल रहबर शहीद के ऊपर और ये शहर को आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह ओपन पब्लिक पुनः मुश्किल बुज्जेदारान पूरदारान ईमानदारान आप देख सकते हैं ये मडागास्कर में जो मस्जिद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है इस मस्जिद के बाजू में जो है वो 2-3 चर्च है ये आप देख रहे हैं ये देखिए यहाँ बहुत बड़ा एक चर्च है और फिर इसके बाद देखिए इस एरिया में काफ़ी क्रिश्चियन लोग हैं उन्हीं के दरमियान में मोमिन मुसलमान शिया लोग जो है वो रहते हैं ये देखिए ये एक चर्च है और अभी जो आवाज़ आपको आ रही है वो आवाज़ जो है वो क्रिश्चियन लोगों की तबलीग करने की आ रही है कि जो माइक पे रोड पे ओपन जो है वो अपने मज़हब की तबलीग करते हैं और मडागास्कर में बैंड नहीं है या मुसलमान इस तरीके से तबलीग नहीं करते चूँकि मुसलमान की तादाद कम है और वो ज़रूरत भी नहीं समझते हैं या जो है वो उनके पास फैसिलिटी नहीं है या नहीं चाहते हैं बहरहाल लेकिन यहाँ मज़हब की कोई क़ैद नहीं है कोई भेदभाव नहीं है सब आज़ाद हैं और ये क्रिश्चियनों के कैथोलिक क्रिश्चियनों का स्कूल है आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर नीचे है और उसी के बीच में माशाल्लाह यानी कितना अच्छा है
कोई भेदभाव नहीं है। जहाँ एक मुसलमान शिया की मस्जिद है, इमामबाड़ा है, मदरसा है, अलबत्ता स्कूल है दुनियावी, वहीं पर जो है चारों तरफ क्रिश्चियन लोग भी ज़िंदगी गुजारते हैं। और वो देखिए सड़क पे ओपन जो है वो तबलीग भी कर रहे हैं। मसर यानी मिसल पाप बाबा हाँ zan kotaran Aha. sukunat हाँ